Bonjour. Мы продолжаем рассмотрение общего порядка пути. Donc, nous continuons les étapes de la voie vers l'éveil. Здесь у нас причины ведения учеников по этапам, учеников, относящихся к великой личности или к разряду великой личности, причины ведения таких учеников по этапам малой и средней личности. Et donc ici, nous nous étions arrêtés à pour quelles raisons il fallait ainsi guider les disciples ou les étudiants, qu'ils soient des personnes d'envergure spirituelle initiale, moyenne ou supérieure. Так, здесь у нас, собственно, две темы, то есть сами причины и потребности. Et donc ici, il y a deux thèmes. Il y a la raison proprement dite et le but visé, la nécessité. Итак, первая причина, по которым учеников следует вести по этим этапам, предварительно. Et donc ici, donc pour quelles raisons faut-il guider ainsi les étudiants sur cette voie initiale? Как говорится у нас в тексте, именно порождение устремленности к высшему пробуждению. Это мы тут это все уже было. Является дверью вступления в Махаяну. Как сказано в введении в практику, лишь зарождается в сознании бодхичитта, введение в практику это бодхичарья аватара, лишь зарождается в сознании бодхичитта и узника, страдавшего в тюрьме сансары, к сынам Сугаты, отныне уже можно причислять. Donc ici on reprend dans le texte, c'est le fait d'engendrer l'esprit d'éveil, le désir d'atteindre le véritable éveil qui est la porte d'entrée pour s'engager sur le chemin du Mahayana. Et ainsi qu'il est dit dans l'entrée des pratiques du Bodhisattva de Shantideva, dès l'instant où l'esprit de Bodhicitta s'éveille en eux, les pauvres misérables enchaînés dans la prison du samsara reçoivent le nom glorieux de fils de Sugata et sont vénérés dans les mondes des dieux et des humains. Et nous en étions arrêtés là la dernière fois. Так, в прошлый раз мы подробно рассмотрели значение слова Сугата. Et donc la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait vu en détail la signification du mot Sugata. Сейчас можно коротко рассмотреть слово Бодхисаттва. Et maintenant, on peut voir de manière plus brève quelle est la signification du mot Bodhisattva. Так, во-первых, корень Бодхисаттва, Бодхичитта, то есть везде у нас корень Бодхи. Donc ici, la racine que l'on retrouve dans Bodhisattva, dans Bodhicitta, c'est Bodhi. Бодхи или Бодhi, в принципе, это слово означает пробуждение. Donc, Bodhi ou Bodhi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'éveil. Также в нем присутствуют смыслы очищения и вникания. Смысл, да? В слове Бодхи есть такие смыслы. Вникание во что-то. Вникание во что-то. Et donc il y a également encore deux autres sens au mot Bodhi, à part l'éveil. Il y a la signification le sens de purification et le sens d'approfondir quelque chose, d'approfondir le sens de quelque chose. Ну, либо же можно, опять же, понять это на заполнение еще. Заполнение. Вот, пустая банка, вот она заполняется водой. Et également, il va y avoir le sens de remplir quelque chose, remplir un bocal d'eau. То есть очищение всех недостатков, и либо же вникание в суть, либо же заполнение положительными качествами. Et ici, donc, quand on parle de ce sens de purification, ça va signifier purifier les manquements que l'on a, les souillures que l'on peut avoir,
le fait d'approfondir, ça va être approfondir le sens, et pour ce qui est du fait de remplir, ça va être le fait de remplir de qualités positives. То есть это как бы такой результат, Et, собственно, пробуждения бодхи. et dire-le. Résultat. Они и есть результат, то есть очищение, чистота. Первый смысл вникание в суть, то есть постижение всего и заполнение всеми положительными достоинствами. Это результат. Et en fait, c'est là qu'on va avoir, somme toute un résultat, cette purification des manquements, des souillures, le fait d'approfondir, d'entrer dans le sens des choses, c'est atteindre l'omniscience et remplir de qualités positives, tout ça, c'est ce résultat qui correspond aussi à l'éveil. И как бы помышление об этом или стремление к этому, когда мы всем своим сознанием, всей своей душой устремлены к чему-то, читта, вот это помышление. А помышление о пробуждении – бодхичитта. Это устремление к этому пробуждению. Et en fait, c'est cette chitta, ça signifie une aspiration, un désir sincère, c'est un désir très très fort, même une impulsion irrésistible qui nous tend vers quelque chose. Et donc, ça nous donne l'esprit d'éveil. Sattva, это, можно сказать, герой. Et ça, c'est quand on parle de la bodhicitta. Et le bodhisattva, sattva, ça veut dire un héros. То есть это то существо, которое не боится, либо же даже если и боится, то преодолевает страх перед бесчисленным множеством существ, перед бесконечной продолжительностью 3 неисчислимых кальп. Перед сложными практиками по переделке себя. И вот тут как бы не испугался этого, а преодолел такой страх, он является героем. И так как он устремлен к этому пробуждению, он является носителем бодхичитты, он называется герой пробуждения, либо же бодхисаттва. Et ce héros, le sattva, c'est ce héros qui n'a pas peur qui n'a pas peur. Et il n'a pas peur de surmonter les obstacles, de franchir les obstacles qui vont se dresser devant lui. Il n'a pas peur de ces innombrables êtres, créatures qui l'entourent. Il n'a pas peur des kalpas, des 3 kalpas qui sont infinis et innombrables. Et il n'a pas peur de s'attaquer à des pratiques extrêmement complexes et compliquées et de les maîtriser. Et c'est avec cette intensité qu'il habite et cette peur qu'il n'a pas pour franchir les obstacles. En fait, c'est celui qui veut atteindre l'éveil. Le bodhisattva, c'est ce héros qui veut atteindre l'éveil et avec cette intensité. Так как они являются учениками Будды, как бы теми, из кого вырастут эти Будды, поэтому их называют сынами Будды. По-другому это слово еще можно понять как царевич, принц. Et en fait, on les appelle aussi les fils de Bouddha, parce que c'est d'eux que vont grandir les Bouddhas, et c'est aussi ça a ce sens de prince. Так, итак, граница как бы между обычным существом,
мучеником сансары, узником сансары и вот этим как бы сияющим принцем, героем пробуждения является наличие или отсутствие бодхичитты. Пока этой бодхичитты нет, это обычное существо. Как только в уме существа рождается бодхичитта, это существо тут же преображается в бодхисаттву, сына победителей, и вступает на колесницу Махаяны. И таким же образом стоит утратить этот настрой, эту мысль, как выпадают из Махаяны, перестают быть такими и становятся опять же обычными существами. Et en fait, quelle est la différence qui existe entre un être normal et un être normal qui souffre, qui est prisonnier du samsara, et ce héros, ce prince rayonnant qui veut atteindre l'éveil, le bodhisattva. Et bien en fait, la différence qui existe entre les deux, elle est simple, c'est le fait d'avoir la bodhicitta ou de ne pas l'avoir. Donc si à partir du moment où on a cette bodhicitta, cet esprit d'éveil, on le porte en nous, à ce moment-là, on se transforme instantanément en un bodhisattva, en un fils de vainqueur. Alors que si, et on s'engage à ce moment-là sur la voie du Mahayana. Mais si tout à coup on perd cet esprit d'éveil, eh bien on redevient un être normal qui souffre dans le prisonnier du samsara. То есть пока наше устремление к пробуждению является как бы плодом эмоций, либо же само является такой просто эмоцией, не подкрепленной достаточными знаниями, мы то становимся бодхисаттвами, то и перестаем. Все мы присутствующие здесь уже много раз и порождали эту бодхичитту, много раз ее утрачивали. Вполне возможно. Поэтому, чтобы как бы стабилизироваться, необходимо развивать знания. Чтобы эти эмоции были подкреплены достаточным багажом. Donc, en fait, sur ce chemin qui nous mène à l'éveil, il faut faire attention à ces émotions. Et en fait, parce que ces émotions, si elles ne sont pas, assises, si cette connaissance qu'on peut avoir, si on n'a pas des connaissances suffisamment profondes, eh bien, on va sautiller comme ça de l'état de bodhisattva à celui d'être normal. Et puis on va éveiller en nous la bodhicitta, et puis après, on va la perdre parce qu'on va être la proie de ces émotions. Et certainement que beaucoup d'entre nous, nous sommes encore à ce stade où on saute de l'état de bodhisattva à un état de net normal. Et pour stabiliser cet état, il est indispensable de pouvoir l'asseoir sur des connaissances profondes. Но как бы, даже эмоциональное порождение бодхичитты это не просто какое-то как бы жжение в груди и желание чего-то, не пойму чего. Даже эмоциональное порождение бодхичитты опирается на многие знания. А чтобы его зафиксировать, необходимо еще и эти знания еще больше углубить. Et c'est vrai que même cette bodhicitta émotionnelle, si on veut l'appeler, qui n'est pas stable, eh bien,
elle est quand même ce sentiment qu'on peut ressentir avec une émotion forte au creux de la poitrine. Eh bien, évidemment, c'est déjà basé sur quelque chose, elle ne va pas venir juste comme ça. Mais il est indispensable après de pouvoir la stabiliser et pouvoir l'asseoir. Et ça, on peut y arriver en approfondissant ses connaissances. Поэтому, по тексту, желающие вступить в Махаяну должны стараться многими способами зародить бодхичитту. А чтобы зародить ее, сначала необходимо, созерцая пользу порождения этой устремленности, от всего сердца увеличить силу энтузиазма, а также исполнять семеричный ритуал вместе с обращением к прибежищу. Так говорится в собрании практики и в введении в практику в лучших исходных текстах, учащих об этапах пути бодхисаттвы. То есть это два текста, написанных Шантидевой. Ну это же было... Так я по тексту искал. Да, я перевела. J'ai traduit, je n'avais pas vu que c'était dans le texte. Donc, je reprends le nom des fils des vainqueurs au Bodhisattva s'acquiert lorsqu'on s'engage dans la voie du Mahayana, et si on le perd, on sort de la voie du Mahayana. Et puis là, donc on continue dans le texte. C'est pour cela que ceux qui désirent s'engager sur la voie du Mahayana doivent essayer d'engendrer la bodhicitta de nombreuses manières. Et pour l'engendrer, il est tout d'abord indispensable, tout en méditant sur l'utilité d'engendrer cette intention forte, de faire grandir l'enthousiasme de tout son cœur et également de réciter la prière à 7 branches accompagnée de la prise de refuge. C'est ainsi que c'est décrit dans le compendium des instructions et dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva de Shantideva, les meilleurs textes originaux traitant des étapes de la voie du Bodhisattva. Итак, как бы описание пользы. Польза, о которой здесь говорилось, имеет два аспекта, временный и высший. Et donc, maintenant, on va parler du bienfait. Et le bienfait dont on a parlé, il a deux aspects. L'un est temporaire et l'autre ultime. Так, первый двояк. То есть это не впадение в дурную участь и рождение в счастливой участи. Donc le premier, le premier, le temporaire, il a deux aspects. C'est de ne pas tomber dans des renaissances infortunées et obtenir des renaissances favorables. Как есть такие слова, что этим, имеется в виду порождением устремления или бодхичиттой, словно огнем кольца кальпы сжигаются злодеяния. Огнем кольца? Конца. Конец кальпы имеется в виду как бы пожар энтропии, который сожжет всю Вселенную. Как огонь, конца кальпа и дальше. Сжигаются злодеяния. То есть это полная аннигиляция как бы всех злодеяний. Благодаря тому, что очищена дурная карма, следовательно, не попадаешь в дурное удел. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? On peut avoir les commentaires suivants, que la bodhicitta, c'est comme la flamme de la fin des kalpas qui brûle complètement toutes les mauvaises actions. Et en fait, c'est vraiment la disparition totale des mauvais karmas. Donc si à partir du moment où il n'existe plus, eh bien,
on ne peut plus tomber dans de mauvaises renaissances. Дальше по тексту. То есть, когда зарождается эта устремленность, устраняются ранее накопленные причины дурной участи, то есть злодеяния, дурной кармы, и устраняется также возможность накопления их в будущем. Et donc ici on reprend dans le texte, donc ça signifie que lorsque naît cette aspiration, ce profond désir, les causes accumulées de renaissances infortunées ou de karma négatif, ainsi que leur accumulation dans le futur, disparaissent. Опять же, есть такие стихи. Другие добродетели, подобно тростнику, однажды принеся плоды, сейчас же истощатся. Но древо Бодхичитты свои плоды приносит непрерывно и разрастается все время. Значит, другие качества. То есть другие добродетели, то есть имеется в виду не связанные или не пронизанные, не пропитанные бодхичиттой, обычные добродетели, они приносят свои плоды, они хорошие, это неплохое, но принеся свои плоды, на этом они заканчиваются. Сама добродетель, как бы она совершена, ее результат проявился, все, на этом закончено. А бодхичитта, она... У них постоянные плоды. Она и сама остается, как бы, и плоды у нее постоянно растут. И она еще и имеет способность дальше развиваться. Donc ici il y a des vers, les vers suivants que les autres qualités, celles qui ne sont pas empreintes ou imprégnées de bodhicitta, ces qualités-là, elles vont être comme ou bonnes actions, elles vont être comme un roseau. Et une fois qu'il aura porté ses fruits, eh bien, ça va s'arrêter tout de suite, ça va disparaître. Alors que l'arbre de la bodhicitta, lui, les fruits qu'il porte, ces fruits sont permanents et ces fruits fleurissent tout le temps et ils se développent de manière aussi permanente. Поэтому Цукапа говорит и дальше. Тогда как накопленные причины счастливой участи, благодаря ее бодхичитта влиянию, 147 страница, начало, увеличиваются, а новые, поскольку обусловлены ею, никогда не истощаются. Voilà, et c'est pour cela que Tsongkhapa dit, et l'on reprend dans le texte, alors que les causes accumulées de renaissances favorables, grâce à son influence, celle de la bodhicitta, elles augmentent et les nouvelles qui sont conditionnées par ces dernières ne s'épuiseront jamais. Так. Это два вида временной пользы, то есть не впадение в дурную участь и рождение в благой участи. Это временное, это внутри сансары как бы. Et donc ça, ce sont les deux aspects, hein, les deux bienfaits dont on a parlé. Ça, c'est le temporaire qui a donc deux aspects. Le premier qui est de ne pas avoir de mauvaises renaissances et de pouvoir avoir une bonne renaissance. Mais là, on est toujours dans le samsara. Но они не являются самоцелью. Et ce n'est pas un but en soi. Это так же, как выехав отсюда в Анимас, ты проедешь мимо телеферика. Телеферик попасть, конечно, хорошо, но это не было самой целью. И опять же, путь до телеферика все-таки является частью пути в Анимас. Dans le sens, c'était pas le but ultime, c'est que si on va
à Annemasse, eh ben, on va passer par le téléphérique. Donc oui, c'est bien de passer par le téléphérique. On est forcé de passer par le téléphérique, mais c'est pas le but, c'est pas notre but ultime que de s'arrêter au téléphérique. Так, другой вид пользы – это высшая польза. Так, высшие цели – это освобождение и всеведение. Их тоже легко осуществить благодаря устремленности. Et donc les buts ultimes, То есть бодхичитта имеется в виду. les buts ultimes, la libération et l'omniscience, sont également faciles à atteindre grâce au fait d'engendrer l'esprit d'éveil, cette aspiration ou la bodhicitta. Опираясь на эту мысль. Однако сразу не бывает неподдельного стремления к достижению временной и конечной пользы. Поэтому хотя бы и говорим мы, поскольку вся польза возникает из порождения устремленности, то есть бодхичитты, буду стараться породить устремленность, развить бодхичитту. Это остается лишь на словах. Что легко уяснить, если прибегнуть к самоанализу. Donc là, on reprend dans le texte, on disait, donc les buts ultimes, la libération et l'omniscience sont également faciles à atteindre grâce à la bodhicitta. Cependant, cette aspiration sincère d'obtenir des bienfaits temporaires et ultimes, elle n'est pas tout de suite présente en nous. Et bien qu'on se dise, compte tenu du fait que tous les bienfaits découlent du fait d'avoir engendré cette aspiration, je vais m'attacher à essayer d'engendrer cette aspiration. Mais cela reste au niveau des mots. Et c'est facile à clarifier si l'on procède à une auto-analyse. Поэтому, по этой причине, чтобы сначала породить в себе желание достигнуть двоякой пользы, временной и высшей, необходимо вырабатывать установки низшей и средней личности. Et donc on continue dans le texte, c'est pour cela qu'afin d'être à même d'éveiller en soi le souhait d'atteindre ce double bienfait, temporaire et ultime, il est indispensable d'avoir travaillé les postures des pratiquants d'envergure spirituelle initiale et moyenne. А для того, чтобы получается, породить желание избежать рождения в дурной участи, чтобы развить в себе желание достичь благого рождения, то есть даже чтобы вот эти мысли появились, а сначала необходимо понять, как бы, зачем мне нужно это благое рождение, чем оно лучше, чем как бы плохое, чем как бы в чем отрицательные качества рождения в дурной участи, почему я не хочу там быть как бы. Et en fait, c'est vrai que pour pouvoir déjà, pour pouvoir vouloir éviter une mauvaise renaissance et pour pouvoir développer en soi le souhait d'avoir une renaissance favorable, il faut déjà réfléchir à cela. Il faut il est indispensable en fait de comprendre pourquoi est-ce que
on veut cette bonne renaissance et quelles sont peut-être les caractéristiques qui s'accompagnent d'une mauvaise renaissance. Когда, опять же, для этого необходимо тренироваться на путях малой личности. Et là, c'est pour ça que c'est indispensable de pratiquer déjà sur la voie des pratiquants d'envergure spirituelle initiale. И так далее. А когда, дальше по тексту, порождено желание достигнуть двоякой пользы, чтобы приступить к освоению столь полезной устремленности, необходимо породить ее основу – любовь и великое сострадание. Et une fois, on reprend dans le texte, une fois que l'on a engendré le souhait d'obtenir ce double bienfait, eh bien, afin d'initier l'obtention d'une aspiration aussi utile, il est indispensable d'en créer la base. Et la base, c'est l'amour et la grande compassion. А чтобы, опять же, развить любовь и сострадание, что такое любовь? Это желание наделить счастьем настолько сильное, опять же, здесь имеется в виду такая любовь, что настолько сильная, что мы готовы отдать свое счастье на благо других. А сострадание – это не просто как бы пассивное сожаление, жаление, жалость, а желание и стремление избавить других от страданий настолько сильное, что мы готовы принять эти страдания на себя. Et donc ici, il faut, on dit qu'il est indispensable de développer en nous cet amour et cette compassion. Mais qu'est-ce qu'on entend par amour et compassion ici? Ici, c'est le fait, cet amour, il est tellement fort, cette sensation que l'on ressent, elle est tellement forte qu'on est prêt à donner son bonheur pour les autres. Et cette compassion, c'est aussi la grande compassion, c'est pas un sentiment passif où on a de la peine pour quelqu'un, c'est qu'on est tellement, ce sentiment est tellement fort et on veut tellement débarrasser tous les autres êtres de leur souffrance qu'on est prêt à prendre sur soi la souffrance des autres. Эти чувства не будут искренними до тех пор, пока мы сами для себя не желаем вот того счастья и не желаем этого избавления от страданий. Et il faut être conscient que ces sentiments, ils ne seront pas véritablement sincères tant que pour soi-même, on ne voudra pas véritablement ce bonheur et on ne voudra pas se débarrasser des souffrances. Et c'est pour cela que Tsongkhapa dit, on reprend dans le texte. Но если при размышлении о собственном блуждании в сансаре несчастливым и мучительным от ужаса не задрожат волосинки, не возникнет и нетерпимость к несчастью и мучению других существ, блуждающих в сансаре. Ведь во введении в практику Бодхичарьяватари, в первой главе сказано, если сначала в этих существах даже во сне и то не возникает подобный помысел о помощи себе, откуда же даже тогда у них возьмется особый помысел о помощи другим? Et
donc on reprend dans le texte, même lorsque vous méditez sur votre propre errance dans le samsara, si lorsque vous méditez sur votre propre errance dans le samsara et vous errez malheureux et empli et plein de souffrance, si à cette pensée vos cheveux ne se hérissent pas sur votre tête, alors il vous sera difficile d'éprouver de l'intolérance pour le malheur et la souffrance des autres êtres qui eux aussi errent dans le samsara. Et ainsi qu'il est dit dans l'entrée dans les pratiques des Bodhisattvas de Shantideva dans le premier chapitre, dans la Bodhicharya Vatara, si avant si jamais auparavant chez ces êtres une telle pensée n'est apparue que pour eux-mêmes, ne serait-ce qu'en rêve, alors comment ne pourrait-elle s'élever pour autrui? Поэтому на этапе низшей личности размышляет о возможности о собственных страданиях в дурной участи, а на этапе средней личности о том, что и в благом деле, то есть даже в мире небожителей, наличествуют страдания и нет счастья, покоя. Затем на основе собственного опыта созерцает испытывающих то же самое существ, которые являются нашими близкими родственниками или друзьями, нашими близкими. Это служит причиной зарождения любви и сострадания, а из них рождается бодхичитта. Поэтому воспитание установок низшей личности и средней личности является средством зарождения неподдельной бодхичитты, а не введением по каким-то иным путям. Et donc là, on reprend dans le texte, c'est pour cela que sur la voie des personnes d'envergure spirituelle initiale, on réfléchit sur les possibilités de ses propres souffrances que l'on risque d'avoir si on renaît dans un état inférieur. À l'étape de la voie des personnes d'envergure spirituelle moyenne, on réfléchit sur le fait que dans le paradis des souffrances, à savoir le monde des dieux, le bonheur et la paix éternelle restent inexistants. Et ensuite, sur la base de sa propre expérience, on observe la similitude de ce que ressentent des êtres proches, des membres de notre famille ou nos amis. Et c'est sur cette base que naissent l'amour et la compassion, desquels naît la bodhicitta. Et c'est pour cela qu'ancrer en soi les pratiques des personnes d'envergure spirituelle initiale et moyenne est véritablement le moyen d'engendrer la bodhicitta spontanée. Et c'est ce moyen-là, et ça ne peut pas être le cheminement sur d'autres voies ou d'autres chemins. Иногда бывает так, что вроде бы человек занимается много лет буддизмом, он говорит, что он практикует, может быть, он там практикует тантру или еще что-то, он очень много говорит об бодхичитте, о любви, сострадании, о покое в уме, мире в уме, там, чего у нас еще бывает, как это mindfulness? Pleine conscience. Что-то вот такое, какие-то непонятные словечки говорит вот, с умным видом. Но стоит кому-то сказать какие-то грубые слова по отношению к нему, или уже, может быть, просто наступить ему на какую-то любимую мозоль, как вот этот облик полубодхисаттвы Медабудды вдруг превращается в какую-то злобную фурию, который то, брызгая этими слюнями, начинает говорить всякие гадости, ругаться, может в газетах писать, в суд обращаться. Почему это происходит? Вроде бы человек вот весь такой
почти святой, и вдруг у него открывается как бы такая черта, истинный характер открывается. А что за вот этот полубодисаттва, вы еще что-то сказали? Недобудда. Недобудда. Сложно будет перевести. Не совсем, почти выглядящий Буддой. Это происходит от того, что человек, не проходя по этапу малой и средней личности, не развив это по-настоящему, ну, естественно, он же изначально, каждый из нас считает себя великой личностью, поэтому мараться путями малой личности нам не хочется. Мы сразу же начинаем говорить об бодхичитте, осуждать о пустоте и истинной природе всех явлений. Но все вот эти наши потоки являются неискренними, ненастоящими. И на самом деле они всего лишь пшик. Так же и с этими товарищами. Они как мыльные пузыри. Конечно, там внутри ничего нет. Et parfois, il arrive qu'on rencontre des personnes qui sont des bouddhistes, qui sont des pratiquants depuis de nombreuses années, qui suivent la voie des tantras, qui parlent d'un air très savant du bouddhisme, de la pleine conscience. Ils parlent de l'amour, de la compassion. Ils disent avoir atteint ce calme de l'esprit, cette paix de l'esprit. En fait, ils s'expriment de manière très, très assurée sur ce qu'ils sont depuis, de manière très intelligente aussi, de ce qu'ils sont et la manière dont ils se présentent. Et puis, tout à coup, il arrive que quelqu'un peut-être marche lui appuie sur l'ampoule qui lui fait le plus mal, sur le corps qu'il a sur un de ses doigts de pied, ou lui disent quelque chose qui ne convient pas. Et là, tout à coup, vous voyez ce presque Bouddha, ce demi-bodhisattva qui va se transformer en un clin d'œil, en une furie, qui va se mettre à injurier tout le monde, qui va se mettre à écrire dans les journaux, enfin, qui va se transformer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, en quelque chose qui ne correspond plus du tout à ce qu'il présentait auparavant. Et pourquoi et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, une des raisons en est que ces personnes, elles n'ont pas emprunté cette voie graduelle. Elles n'ont pas emprunté tout d'abord l'étape, ne sont pas passées par ces étapes des êtres d'envergure spirituelle initiale, puis les étapes qui sont propres aux êtres d'envergure spirituelle moyenne. Parce qu'en fait, et pourquoi? Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on est quand même assez imbu de nous-mêmes, hein. On est quand même des êtres tous exceptionnels, et puis on se considère tous comme des êtres d'envergure spirituelle supérieure. Donc ça nous plaît de parler de la vacuité, de parler de la véritable nature des phénomènes. Mais c'est pour ça que le problème, comme on n'est pas véritablement sincère dans le sens où on n'a pas cette compréhension profonde, eh bien ça vole en éclats très rapidement. Il n'y a pas cette base solide. Et c'est pour ça que c'est un peu comme une bulle de savon. En fait, il suffit qu'on touche et puis pof, ça éclate et il n'y a plus rien. Цукапа как бы это все уже предупредил, он уже как бы заранее все нам это обсказал, описал, но мы воспринимаем эти части Ламрима как вот то, что написано мелким шрифтом в договоре, мы этого не замечаем, сразу же обращаемся, где-то ищем эту суть, ага, вот она в конце, и ставим подпись, ага, да, я бодхисаттва, все, я понял из Ламрима, я должен быть бодхисаттвой, я буду бодхисаттвой. Но мы не считаем того, что там внутри не используем этого. Et en fait, c'est ça, Tsongkhapa, il nous prévient, il le dit, il décrit précisément quelles sont toutes ces voies qu'il faut emprunter, cette voie graduelle, hein, ces étapes qui nous mènent graduellement à l'éveil. Mais nous,
on ne le voit pas, on lit pas tous les caractères, on se contente d'aller à la fin et puis de se dire, bon voilà, ça y est, on a tout parcouru, on est bon, et de se déclarer bodhisattva. Поэтому, да, и дальше читаем по тексту. Также всяческое старание накапливать заслуги и очищаться от зол на двух первых этапах, исходя из обращения к прибежищу, размышления о законе, деяния плода, то есть карма имеется в виду, и результат, и так далее, соответственно, претворяется в метод подготовительной духовной тренировки бодхичитты. И это все воплощается в семеричный ритуал с обращением к прибежищу. Поэтому знайте, что это, то есть семеричный ритуал с обращением к прибежищу, тоже является средством порождения устремленности к пробуждению, то есть бодхичитте. 148 страница, второй абзац. Только второй абзац, один абзац. Ah, voilà. Oui. C'est pour cela также всяческие страдания, вот здесь. Да. Pardon. Donc on reprend dans le texte. De même, tout effort d'accumuler les bonnes actions et de se purifier des mauvaises en se basant sur la prise de refuge, en réfléchissant sur la loi de cause à effet, etc. Tout cela correspond à la méthode d'entraînement spirituel de la bodhicitta et à la prière à cette branche accompagnée de la prise de refuge. Et ainsi, sachez-le, c'est aussi une méthode d'engendrer l'esprit d'éveil. Такое ощущение, что русский перевод какой-то сыроватый. Вот. Да, дальше у нас что? Тут думаю, очень более меня бета, Учители хорошо растолковали, каким образом изложенный здесь учебный материал низшей и средней личности используется для порождения устремленности к высшему пробуждению. Ученики тоже убеждаются в этом и, припоминая сие, перед каждым созерцанием усердствуют в воспитании установок низшей и средней личности, как составных частей порождения бодхичитты. Если так не делать, путь высшей личности и путь тех двух станут отдельными, не связанными, и до становления на путь, собственно, высшей личности мы не обретем никакой веры в бодхичитту, из-за чего возникает препятствие к зарождению устремленности, или же будет упущено ее огромное значение, имеющееся и до реального зарождения. Поэтому будьте прилежны в этом. То есть, вот как вышеописанная ситуация с квази-Буддой-фурией. Et on reprend dans le texte, les maîtres ont bien expliqué comment et de quelle façon la théorie ici décrite correspond aux personnalités d'envergure spirituelle initiale et moyenne, et comment elle est utilisée pour engendrer l'intention d'atteindre l'éveil. Les disciples s'en aperçoivent également, et en s'en souvenant avant chaque séance de méditation, ils vont discipliner en eux-mêmes à l'écart d'heure les attitudes des personnalités d'envergure spirituelle initiale et moyenne. Et ainsi, cela deviendra partie intégrante du processus qui vise à engendrer l'esprit d'éveil ou la bodhicitta. Et si l'on ne procède pas de cette manière,
la voie des personnes d'envergure spirituelle supérieure et celle des deux autres voies se détacheront les unes des autres. Elles ne seront plus liées. Et avant de nous engager sur la voie des personnalités d'envergure spirituelle supérieure, nous n'acquerrons aucune foi dans la bodhicitta, ce qui sera un obstacle pour engendrer cette impulsion irrésistible. Ou bien on ne saisira pas correctement son immense importance avant de procéder véritablement au fait d'engendrer l'esprit d'éveil. Et c'est pour cela qu'il faut que vous soyez studieux et appliqués sur ce point précis. Et comme dit Lama Tenko, comme ça vous évitera de vous retrouver dans des situations qu'on a décrites avant avec les quasi bodhisattvas, presque Bouddha. Oui. Les furies. То есть все те практики, которые мы называем практиками малой личности, практиками средней личности, нужно понимать, что это на самом деле практики великой личности. Et en fait, toutes ces pratiques que l'on décrit comme étant les pratiques des personnalités d'envergure spirituelle initiale ou moyenne, en fait, ce sont véritablement des pratiques des personnalités d'envergure spirituelle supérieure. Если бы мы тянули дорогу, то есть путь отсюда до телеферика, и далее до Матья-Морне и до Анимаса, если мы едем по этому пути, думая, что вот этот путь до телеферика это отдельное что-то, вот этот от телеферика до Анимаса это что-то отдельное, до Матья-Морне тоже что-то само по себе. Мы ведь не можем перепутать их последовательность, направление или еще что-то. Мы последовательно проходим по всем этим путям. Также и в нашем развитии мы последовательно должны пройти по всем этим предварительным путям. В таком случае это будет один единый путь. Если же мы думаем, с путем в Анимасу такого сделать не можем, а вот со своим внутренним развитием, путем своего развития мы можем все перемешать и думать, что вот я эти практики делаю, отрабатываю, как будто бы не для себя, не для высшего пути, а для кого-то, для другого. Делаю вот эти практики малой личности, потому что я хочу наконец-то перейти к высшей личности, но я такой дисциплинированный, я сделаю эти практики, я их сделал, все, это закончено, теперь я делаю практики средней личности, все, это был вот такой путь. А вот теперь я наконец-то перехожу к настоящему пути. А если мы так будем думать, то у нас не будет единого гармоничного развития. Потому что мы разбили этот путь на части, считая их не взаимосвязанными, не считая их одним путем. Очень важно понимать, что это один единый процесс развития. Цельный. Et en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est, de nouveau, on reprend cet exemple du chemin qui nous amène à Annemasse en passant par le téléphérique et Montier-Mornay. Quand on emprunte cette route, eh bien, on est forcé d'emprunter cette route et il va y avoir une succession. On ne peut pas prendre le tronçon qui va d'ici jusqu'au téléphérique et le tronçon qui va
de Montier Mornex à Annemasse et les inverser. C'est pas possible. On peut pas sortir le tronçon qui va du téléphérique à Montier et ne garder que le tronçon qui va d'ici au téléphérique et celui qui va de Montier à Annemasse. On peut pas jouer avec les différentes parties de cette route qui nous amène d'ici à Annemasse. C'est un seul chemin qu'on doit emprunter de la manière dont il vient, et on doit le suivre dans cette succession qui va d'ici à Annemasse. Mais si on se dit, non, je vais faire autrement pour aller à Annemasse, et en fait, si on décide de faire la même chose et de ne pas suivre cette succession pour notre développement intérieur, si on décide de tout mélanger et on se dit, voilà, moi je veux emprunter le chemin, la voie des personnalités d'envergure spirituelle supérieure, et puis on va dire la pratique des personnalités d'envergure spirituelle initiale, et ben, je vais les faire un bout de temps, puis après je vais les arrêter, puis après je vais passer aux pratiques d'envergure spirituelle moyenne, et puis je vais les faire, puis je vais les arrêter. Eh bien, ce développement, il ne sera pas harmonieux. Il ne sera pas harmonieux parce qu'on va prendre des bouts, comme des tronçons de cette voie, et on va les mélanger, on ne va pas les suivre selon ce développement naturel. Et donc, du coup, on va se retrouver séparés, on risque d'avoir ce développement qui ne va pas se faire comme il doit se faire parce qu'on aura séparé les bouts de pratique au lieu de les laisser dans un seul et même processus. Et c'est ça qui est extrêmement important, dit la Madeleine Grande, c'est de se rendre compte que c'est un seul processus, qu'on peut pas, et on ne peut pas le bouger comme ça dans tous les sens. Опять же, есть такое явление, которое можно назвать правило первичной мотивации. Предположим, явление вы сейчас опишете. Предположим, вот два человека собрались поехать в Индию, и они посетят там какие-то места интересные, и поедут в Бодхгаю, скажем. И вот один думает, я еду в Бодхгаю. Вот целью моего пути является поездка в Бодхгаю. А по дороге я опять же заеду куда-то. И опять же, второй думает, вот я поеду путешествовать, но заодно там и среди прочих пунктов у меня будет и Бодхгая тоже. Но она не является самоцелью, целью является туристическая поездка. Оба они вместе покупают билеты, какую-то одежду, может, подготавливают, какие-то вещи. Но у первого все, вплоть до сгибания и разгибания пальцев, нажимая на клавиатуру, когда он ищет билеты. Мысли о том, когда он подбирает какой-то удобный маршрут. То время, пока он сидит, чего-то ждет, опять же в этом процессе, все эти действия будут являться добродетелью. С того момента, как только он решил, что я отправляюсь в это паломничество, все его действия будут являться частью этого паломничества. У второго паломничеством возможно будет только тот момент, когда он будет находиться в Бодхгае. Возможно. Остальное, все действия, это бессмысленное действие, можно сказать. И вот это первичное правило, первичная мотивация. Я отправляюсь в паломничество. Благодаря этому все действия стали паломничеством. А здесь у нас в смысле я направляюсь к совершенному пробуждению.
А на этом пути я буду делать то-то, 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 то-то. И все эти действия являются практикой по движению к пробуждению. В том числе и практики, которые обычно считаются практиками малой личности, средней личности и так далее. Все это будет являться практиками высшей личности. Потому что здесь включилась как бы первичная мотивация, первичная направленность. Ну а если мы так и так в любом случае едем в это паломничество, почему бы нам как бы, все это путешествие не превратить в что-то положительное, изменив, всего лишь изменив немного нашу мотивацию. Et là, il y a un fait, une chose qu'on appelle la règle de la motivation première, de la motivation initiale. Et on peut l'illustrer de la manière suivante. Il y a deux personnes qui vont en Inde, qui décident d'aller en Inde. Donc, et ils vont aller certainement dans différents endroits, dont Bodh Gaya. Le premier, son but est d'aller à Bodh Gaya et en chemin, il va peut-être après s'arrêter dans d'autres endroits. Mais son but est d'aller à Bodh Gaya. Le deuxième, lui, il se dit, il a envie de voyager, il a envie d'aller en Inde, voyager, puis éventuellement, il passera par Bodh Gaya. Et en fait, à partir du moment où ils prennent la décision d'aller en Inde, tout ce qu'ils vont faire, ça va, que ce soit l'achat de leurs billets, le fait de préparer leur bagage, vont être différents, dans le sens que le premier, tout ce qu'il va faire, quand il va déjà pianoter sur son clavier pour acheter son billet, il va choisir l'itinéraire, il va après attendre de partir, eh bien, tout ce processus sera déjà en plein, ça sera déjà, il sera plein d'accumulation de mérites et de bienfaits. Pourquoi? Parce que tout contribuera à son idée première qui était d'aller à Bodh Gaya, d'aller faire ce pèlerinage à Bodh Gaya. Donc à partir du moment où il a décidé d'aller là-bas, tout ce qu'il va faire pour s'y rendre vont être en plein de qualités positives. Et alors que le deuxième, lui, peut-être qu'effectivement, il ira effectivement à Bodh Gaya, il fera un pèlerinage à Bodh Gaya, mais il n'avait pas cette motivation première. Lui, il voulait juste aller faire un voyage touristique. Et c'est là que cette motivation première, cette motivation initiale, elle fait toute la différence, parce qu'elle va donner des qualités différentes aux actions qui vont précéder en fait le but que l'on s'est fixé. Et de la même chose, quand on dit je veux atteindre l'éveil, à partir du moment où on a cette motivation d'atteindre l'éveil, et bien tout ce que l'on va faire, toutes les pratiques que l'on va faire, que ce soit des pratiques propres à des êtres d'envergure spirituelle initiale ou moyenne, eh bien ça s'inscrira déjà sur ce chemin, puisque l'objectif et cette motivation première aura été exprimée. Et c'est là qu'il y a cette différence qui est quand même qui existe, c'est que de toute façon, on décide d'y aller, on décide de faire ce voyage en Inde, mais il suffit juste de changer la motivation, d'avoir cette motivation première, et c'est pour que ça change la qualité de toutes nos actions. То есть первичная мотивация, она как бы пронизывает всю продолжительность этого действия. Et cette motivation première ou initiale, elle va colorer en fait, si on peut dire, toutes les actions qui vont
qui vont arriver à partir du moment où on a ce souhait, cette décision. Даже если она как бы явно, постоянно не поддерживается. Это мотивация. Да. Quand bien même, cette motivation, elle va des fois se relâcher, même si on n'arrive pas à maintenir cette intensité de motivation tout du long, toutes nos actions seront quand même déjà imprégnées de cette motivation première. Например, если мы решили сходить за хлебом в булочную, мы ведь вышли и не поддерживаем эту мотивацию постоянно. Мы не делаем, как бы не поступаем так, что я делаю шаг правой ногой для того, чтобы пойти в булочную. Я делаю шаг левой ногой для того, чтобы пойти в булочную. Я перехожу дорогу для того, чтобы пойти в булочную. Мы не думаем все время об этом. Мы просто идем в булочную. Мы совершаем какие-то действия, но наша первичная мотивация была пойти в булочную. И хотя мы в этом промежутке можем совершать какие-то вариативные действия, но мы достигаем своего результата, и все это наше действие, даже если по дороге мы с кем-то поговорили, что-то там увидели интересно, но все это наше действие было походом в булочную. En fait, l'exemple, c'est un peu comme si on décide d'aller à la boulangerie acheter du pain. Donc, on sort, et tout ce moment, enfin, on va sortir de la maison et on va pas être tout le temps en train de se dire, voilà, j'avance ma jambe droite pour aller acheter du pain. Maintenant, j'avance la jambe gauche, je fais le deuxième pas pour aller acheter du pain. Je traverse la route parce que je veux aller acheter du pain. Non, on va juste à la boulangerie parce qu'on a décidé d'aller acheter du pain. Et même si en route on rencontre des gens, si on s'arrête pour parler avec quelqu'un, on va quand même, au final, atteindre le résultat qui nous a fait sortir de la maison, qui était d'aller acheter du pain à la boulangerie. Donc on revient à notre texte. Быстрее надо идти. Таким образом, практикуя этапы низшей и средней, 149 страница. Начало. Почти. Практикуя этапы низшей и средней личности, и в особенности то, что изложено для этапа высшей личности, старайтесь породить в себе неподдельную бодхичитту. Затем, чтобы упрочить эту устремленность, совершайте ритуал вдохновенной бодхичитты, предваряя его специальным обращением к прибежищу. Специальное обращение к прибежищу Махаяна — это когда мы обращаемся к прибежищу, до самого пробуждения обращаюсь. То есть слова до самого пробуждения, либо же до самой сущности пробуждения обращаюсь к прибежищу Будды, Дхармы, Сангхи или трех драгоценностей. Так, приняв посредством ритуала вдохновенную бодхичитту, старайтесь исполнять взятые обязательства. Затем старательно воспитывайте желание практиковать деяния бодхисаттвы, 6 парамит, 4 средства обращения. Об этом подробно будет говориться там в конце. А когда от всей души захотите практиковать подлинно, принимайте чистый обет практической бодхичитты. Затем, даже рискуя жизнью, не допускайте коренных падений, а также старайтесь не допустить малых, да средних, и средних, наверное, лучше сказать, погрешностей и проступков против обета. Если все же допустили их, хорошенько очищайтесь, исходя из сказанного учителями об исправлении нарушения обета. Есть специальные на практике. А затем практикуйте все 6 параметров, а в особенности, чтобы сделать способным произвольно сосредоточиться на благих объектах, усердно практикуйте медитацию сущности безмятежности, то есть созерцание сущности шамадхи. Donc on reprend dans le texte, ainsi en pratiquant sur les voies des personnes d'envergure spirituelle initiale et moyenne, et en particulier ce qui est indiqué sur la voie des personnes d'envergure spirituelle supérieure, essayez d'engendrer ou de produire la bodhicitta spontanée. Et après, ensuite, afin de consolider cette intention, effectuez le rituel de la bodhicitta
inspiré après avoir effectué une prise de refuge spéciale. Qu'est-ce qu'on entend? Là, c'est la Matenkun qui donne le commentaire. Qu'est-ce qu'on entend par prise de refuge spéciale? C'est lorsque l'on dit que l'on prend refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil. C'est le fait d'arrêter de dire qu'on prend ce refuge jusqu'à l'éveil. Et ayant pris, grâce à un rituel, la bodhicitta insurpassable, essayez de mettre en œuvre les engagements que vous avez pris. Et ensuite, éduquez en vous le souhait de pratiquer les actions d'un bodhisattva, c'est-à-dire les 6 paramitas, les 4 façons de s'adresser et autres. Et lorsque vous êtes pris d'une envie sincère de pratiquer, prenez les engagements sincères de la bodhicitta pratique. Ensuite, même au péril de votre vie, ne vous laissez aller à aucune chute racine de vos engagements. Et en même temps, essayez de ne faire aucune faute par rapport aux engagements que vous avez pris, et que ce soit des toutes petites fautes ou bien des fautes plus importantes. Et quand bien même il y aurait des manquements, eh bien, à ce moment-là, purifiez-vous, purifiez-les du mieux possible, et à ce moment-là, vous demandez, en fonction de ce que vous dit votre maître, pour comment rectifier les manquements aux engagements que vous avez pris et comment les purifier. Ensuite, pratiquez toutes les 6 paramitas, et surtout, et particulièrement, comment faire pour que votre esprit soit capable de se concentrer en un point et de se concentrer sur des objectifs positifs. Et pratiquer la méditation de manière assidue, et l'essence du calme de l'esprit, du shamatha. Так. В Светочи на пути Бодхимарга Пратипа Тише сказано, что безмятежность порождает ради сверхобычных способностей. Но это только пример. А в другом месте Джуво, то есть Атиша, говорит, ради порождения проникновения. То есть безмятежность это шаматха, а проникновение это випашьяна. И если шаматха развивается ради порождения випашьяны, значит ради него осуществляйте эту шаматху. Так, затем, тут, давай по одному. Donc, dans la langue de la voie vers l'éveil, il est écrit que la shamatha, elle, en fait, on la pratique, on la fait naître pour pouvoir acquérir des qualités exceptionnelles. Mais c'est juste un exemple. Dans un endroit, Jovo, qui est son kappa, dit afin de faire naître le vipassana, ça veut dire que pour lui, pour pouvoir l'atteindre, vous devez maîtriser le samatha. Так, затем, чтобы разорвать цепь цепляния за 2 самости, с помощью воззрения удостоверьтесь в значении отсутствия самости, то есть в понимании пустоты, и безошибочно исполняя ее созерцание, созерцая эту пустоту, шуньяту, осуществляйте сущность мудрости, проникновения или випашьяна, имеется в виду. Et donc, ensuite, pour arriver à couper la chaîne qui fait que vous vous accrochez à cette saisie du soi, à l'inciter, et grâce
à la vision, vous devez vous assurer que vous comprenez parfaitement la vacuité ou le tel quel, les choses telles qu'elles sont. Et que sans faute, lorsque vous arrivez à méditer sur ce point, vous devez réaliser l'essence de la sagesse, à savoir le vipassana. Следующий абзац – это описание того, как путь бодхисаттвы как бы охватывает 3 превосходные практики, или как 3 превосходные практики распределяются по пути бодхисаттвы. Et en fait, le paragraphe suivant va décrire comment est-ce que le chemin des bodhisattvas, il englobe les 3 pratiques suprêmes, et comment est-ce que ces 3 pratiques suprêmes en fait correspondent au chemin du bodhisattva. До того, как мы начали рассмотрение Ламрима, ну и периодически после этого также, мы несколько раз говорили о том, что слово Будды состоит из 3 разделов, 3 корзин, которые описывают 3 превосходные практики. И в сущности к этим 3 практикам сводятся все буддийские практики. Et on en a parlé à plusieurs reprises lorsqu'on étudie, lors de notre étude du Lamrim, et puis aussi à d'autres occasions. Mais vous savez que la parole de Bouddha, on a les 3 corbeilles, hein, et que aux 3 corbeilles correspondent les 3 pratiques supérieures. И 3 корзины, 3 раздела – это Виная Питака, Сутра Питака и Абхидхарма Питака. Et ces 3 corbeilles, comme vous le savez, ou ces 3 pitakas, on a le Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka et Abhidharma Pitaka. Виная Питака описывает моральные этические правила. Donc le Vinaya Pitaka, elle décrit toutes les normes de conduite morale. То есть превосходную практику нравственности. Et ça correspond à la pratique de l'éthique. Сутра Питака описывает практики созерцания, то есть превосходную практику сосредоточения. Et donc la deuxième corbeille, le Sutra Pitaka, ça va correspondre à la pratique supérieure de la concentration. А Абхидхарма Питака описывает то, как все устроено, то, как все работает, или описывает, опять же, истинную природу вещей, то есть это то, как развить превосходную практику мудрости. Et l'Abhidharma Pitaka, elle décrit en fait le fonctionnement, comment est-ce que tout se passe, comment est-ce que tout fonctionne, et quelle va être la pratique correspondante. On va développer cette connaissance grâce à la pratique supérieure de la sagesse. И как если мы возьмем, например, ружья и мишени, приклад,
ложемент, ложе, вот это деревяха, на которой ствол лежит. Это можно уподобить практике нравственности. Прицел и прямота ствола это можно уподобить практике сосредоточения. Сейчас. Я запуталась. С какого места? Нет, ну как оружие устроено, поэтому. То есть у нас идет ружье, приклад, это будет какая часть? Деревяха. Вот, все, что деревянное, там пускай будет. Это приклад и ложемент, это у нас практика нравственности, как бы база, вот то, на чем все это лежит, то, к чему это все прикрепляется. А без этого ствол и прицел, там, спусковой крючок, все это, ну, вот оно в воздухе болтается, не работает. Это все будет работать, когда все это прицеплено к этой базе. Этой базой является нравственность. Это прицел и прямота ствола, пусть будет, опять же, нарезан на стволе, если у нас это нарезное. Это практика сосредоточения. Без этого пуля, если ствол кривой, опять же, если нет прицела, мы стреляем куда-то, но куда непонятно. Опять же, но все это, оно как бы никак не касается мишени. В мишень попадает только пуля. Именно пуля как бы поражает эту мишень, пробивает ее. И этой пулей является практика мудрости. Итак, на основе практики нравственности, с помощью практики сосредоточения, практика мудрости разбивает как бы темный полог сансары. Или отсекает, разбивает корень сансары. И освобождает нас. Но без предыдущих двух сама пуля, вот она просто лежит здесь. Ее еще нужно направить. Также как бы между собой взаимосвязаны эти три превосходные практики. Et en fait, c'est comme si on prend quand on prend un fusil, alors je suis désolée, je ne suis pas très bonne en terminologie de fusil, mais si on a un fusil, on va avoir la partie en bois, hein, qui est la base de ce fusil, ça va correspondre à la pratique supérieure de l'éthique. Après, le canon qui est sur le fusil, ça va correspondre à la pratique supérieure de la méditation ou de la concentration. Et en fait, tout cela, ça n'a pas de lien avec la cible, hein, mais on a besoin d'un canon qui soit droit pour que la balle puisse atteindre la cible. Et la balle, elle va correspondre à la pratique supérieure de la sagesse. Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que donc, la pratique de l'éthique, c'est la base. Sans elle, on ne peut pas accéder à la pratique supérieure de la méditation qui, elle-même, va nous permettre de nous engager sur la pratique de la sagesse. Et cette pratique de la sagesse, c'est elle qui va une fois développée, qui va nous permettre de couper la racine du samsara et d'atteindre la libération. Et c'est la même chose. La balle, une balle qui est posée là, s'il n'y a pas un fusil avec toutes les parties qui le composent, avec la base et le canon, ben, la balle, elle ne pourra pas atteindre la cible.
Et ces trois parties et ces trois pratiques sont supérieures, sont interdépendantes les unes des autres. Путь бодхисаттвы можно, опять же, то, как это описано в Ламриме, то есть сначала это обращение то есть опора на благого наставника, затем путь общий с малой личностью, путь общий со средней личностью, затем порождение бодхичитты, затем практика 6 парамит, 5 и 6 из которых являются или развернутыми практиками. 5 и 6 из них являются шаматха и випашьяна. Ну, если коротко, схематично описать путь, вот он. И где здесь 3 превосходные практики? Как только принимаются обеты практической бодхичитты, начиная с этого момента, весь вот этот путь до шаматхи и випашьяны – это воплощение превосходной практики нравственности. Шаматха – это воплощение превосходной практики сосредоточения. А випашьяна – это воплощение превосходной практики мудрости. Таким образом, все эти 3 практики включены в этот путь бодхисаттвы. Et en fait, comment est-ce que s'articule le chemin d'un bodhisattva? Donc, tout d'abord, la base, c'est d'avoir un maître qui puisse nous guider sur ce chemin. Et après, c'est d'emprunter ce chemin qui va tout d'abord être commun avec les êtres d'envergure spirituelle initiale, puis commun avec les êtres d'envergure spirituelle moyenne. Après, on va arriver au stade où on va engendrer l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, et après on va pratiquer les 6 paramitas. Et la 5e et la 6e étant le shamatha puis le vipassana. Mais alors, sur ce chemin, comment est-ce que les 3 pratiques supérieures dont on vient de parler, à savoir l'éthique, la concentration, la méditation et la sagesse, vont-elles s'inscrire sur ce chemin? Eh bien, pour ce qui est de l'éthique, elle va se trouver à partir du moment où on prend les vœux de bodhisattva jusqu'au moment où on arrive à la 5e et à la 6e paramita, au samadhi et au vipassana. Après, le samadhi, ça va correspondre à la pratique supérieure de la méditation ou de la concentration, et après la 3e pratique supérieure qui est celle de la sagesse, ça va être la 6e paramita qui est le vipassana. Et c'est ainsi que ces 3 pratiques supérieures, elles sont incluses dans le chemin des bodhisattvas. Так, и Цунгапа это говорит в следующем абзаце. 150 страница, 2 абзац. Тут перевод немножко так переделать придется. Итак, в толковании Светочина пути говорится, что исполнение требований обета практической бодхичитты, вплоть до, не охватывая, не включая, вот от начала до безмятежности и проникновения, это практика нравственности. А безмятежность – это практика самадхи или тренировки ума. А проникновение, 3, это практика мудрости. Et donc dans
dans la lampe de la voie vers l'éveil, donc on reprend dans le texte, il est dit que le fait de mettre en œuvre les engagements de la pratique de la bodhicitta qui n'entre pas, qui ne comprend pas la pratique du samadhi et la pratique du vipassana, c'est la pratique de l'éthique. Après, la pratique de la concentration ou de l'entraînement de l'esprit, c'est la pratique du samadhi ou l'entraînement de l'esprit, et le vipassana, c'est la pratique de la sagesse. Опять же, путь к пробуждению всегда включает в себя как аспект метода, так и аспект мудрости. Одно без другого не является эффективным, достаточно эффективным. Так же, как для того, чтобы птица могла лететь, ей нужно 2 крыла. Ну и опять же, на одной ноге ходить не очень удобно. Лучше, когда у нас обе ноги здоровые. Et on dit aussi que le chemin qui nous mène, dans ce chemin qui nous mène vers l'éveil, il va toujours y avoir 2 aspects, la méthode et la sagesse. Et l'un sans l'autre, ça fonctionne pas. C'est un petit peu comme un oiseau qui a besoin de 2 ailes. Ou aussi comme pour marcher, c'est plus pratique d'avoir 2 jambes quand même. Поэтому Цонкапа, опять же, описывает, к чему, к какому из этих аспектов относятся эти составные части пути. К тому же безмятежность и остальные, то есть назад все остальные, то есть от начала до безмятежности включительно, это аспект метода, собрание заслуг, путь относительной истины или широкий этап пути. А вот порождение 3 особенных типов мудрости – это уже аспект мудрости, он же собрание прозрений, он же путь абсолютной истины или глубокий этап пути. Ну и следует твердо убедиться в поочередности спецификации этих этапов и в том, что пробуждение не реализуется только лишь методом или только мудростью, а только их сочетанием. Et donc c'est pour ça qu'on reprend dans le texte, c'est pour cela que le calme ou le samadhi et les autres, tout ce qu'il y avait avant, c'est cet aspect de la méthode, c'est le fait d'accumuler les qualités, c'est le chemin de la vérité relative, ou bien c'est encore ce qu'on appelle ce chemin large, cette étape large de la voie. Alors que le fait d'engendrer les 3 types particuliers de la sagesse, ça c'est un aspect de la sagesse, c'est le fait d'accumuler les visions, et c'est le chemin de la vérité absolue, ou bien c'est la voie profonde, c'est la voie profonde du chemin. Et il faut être absolument convaincu dans le fait que l'enchaînement de ces étapes et la spécificité de ces étapes est indispensable, et il faut être convaincu du fait que l'éveil ne peut en aucun cas être atteint avec seulement la méthode ou avec uniquement la sagesse. Ces 2 éléments sont indispensables. На этом, наверное, пока остановимся. Потом, видимо, не раньше февраля продолжим. Все равно до конца главы не успеем дойти никак. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
On reprendra en février, et aujourd'hui on n'arrivait pas de toute façon à terminer ce chapitre.